फ्रेंड्स राधे राधे आज आसगली आपण मानी पुणी आ गोटे वीडियो नहीं कि नुआ वीडियो को आपण मानक फुल स्वागत। आज मुझे कौन आनी आपणकर जे वाईटी स्टूडियो एमती किसी जिनस अच्छी जहाँ आपणकर सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ेब। सब्सक्राइबर बढ़ले माने निश्चय आपणकर वाच टाइम भी बढ़ बुझिपारे। आपण वाच टाइम बढ़ी जल्दी चैनल मोनेटाइज हो। आपण मैंने तो जानी जे मो वीडियो भी बनला ये दुटा तीन टा जे आमर 2027 सुधा आमर चैनल मोनेटाइज हो दरकार। कारण 2027 पर नुआ फीचर आसी सारी अपडेट आसी सारी यूट्यूब को जे 1000 सब्सक्राइबर ता सांगे 4000 बदले 8000 वाच टाइम दरकार। 8000 घंटा बुझिपारे वाच टाइम दरकार। आउ शॉर्ट्स रे 1000 सब्सक्राइबर ता सांगे 10 मिलियन व्यूज न कि 20 मिलियन व्यूज सब्सक्राइबर दरकार। से हिसाब से आमको भी सेमती वीडियो बनया पड़ो, आगू को बढ़ाया पड़ो जे सब्सक्राइबर बढ़ो केमिति सब्सक्राइबर बढ़ी वाच टाइम भी बढ़ो बुझिपारे। आमर एमती किसी सेटिंग अच्छी जहाँ कि ऑन करिया पड़े। जो माने नुआ क्रिएटर से तो निहाती भाव में करेंगे कारण से माने वाईटी स्टूडियो ओपन कर नथिबे कि करिथिबे जदि से सेटिंग ऑन कर नथिबे आपण माननकु चलंतु कहबी जे कौन कौन सब सेटिंग अच्छी आपण माननकु ऑन करिया पड़ो जहाँ द्वारा कि आपण चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो और सब्सक्राइबर बढ़ो बुझिपारे। चलंतु जीवा हमर वाईटी स्टूडियो को। वाईटी स्टूडियो जीवा पूर्व कहबी जे जो माने मो चैनल नुआ अच्छी आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ गोटे लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करंतु कारण आपण माने एमिति कले मो माने इंस्पायर है कि आउ किसी वीडियो आपण मानन पे आनी परिबी जहाँ द्वारा कि आपण माने किसी शिखिबे। जेमती मो भी शिखी काहाठू मो मन को एमती सब जानिलेनी निश्चिंत मो काहाठू भी शिखी सेमती आपण माने भी मोटू किसी जानबे बुझिपारे। से मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक कमेंट कले आपण मान कमेंट को लेकिन भी वीडियो बनैबी बुझिपारे। चलते एवं जावा वाईटी स्टूडियो ऐप को। वाईटी स्टूडियो ऐप ओपन कली मोर ये आसीगला मोर एटा चैनल बुझिपारे। चैनल तले आसुची देखंतु कम्युनिटी रो ऑप्शन ताकू आमे क्लिक करिया बुझिपारे। क्लिक करिया तापर आसी देखंतु ए सब आमको जो माने कमेंट करंती ए जिनसरा शो करे सिटी तापर एठी कमेंट रो सीधारे देखंतु व्यू ऑल रो गोटे ऑप्शन आसी आमे ताकू क्लिक करिया बुझिपारे। ताकू क्लिक कले एरा सब आम कमेंट रो आपण माने एको कमेंट जो माने कमेंट भी करूछन ताकू लाइक करेंगे करेनी पर करेंगे। एरा देखंतु आमे ऊपर जो देखो देखंतु साइड रे गोटे माने हाज बड़ा देकी साइड रे 4 अच्छी साइड रे पब्लिश मोस्ट इवेंट ऊपर जोटा ताकू स्क्रॉल करंतु एमती स्क्रॉल कले लास्ट को आसी देखंतु सब्सक्राइबर काउंट बुझिपारे ताकू आमे क्लिक करिया बुझिपारे। आपणकर जेते सब्सक्राइबर दरकार जदि आपण नुआ क्रिएटर होइचंदी ताले आपणकर 100 सब्सक्राइबर फास्ट आपण क्लिक करेंगे बुझिपारे। आउ जो माने जदि जो माने 100 एभव हो जाइए तांकर से 1K क्लिक करेंगे। जो मानकर 1K एभव हो जाइए से माने 10K एभव क्लिक करेंगे सॉरी 1K एभव 10K बोली क्लिक करेंगे। मोर आपण माने तो देखिले सब्सक्राइबर 7K एभव अच्छी तेणु करी मु 10K को क्लिक कली बुझिपारे। देखंतु ऊपर आसला हरी सब्सक्राइबर काउंट 10K बुझिपारे। एमती आपण सब्सक्राइबर काउंट को क्लिक करेंगे बुझिले। तापरे आमे जिबारी बैक आम चैनल रो बैक को जारी एटी आसला देखंतु ऊपर आसुची हमर चैनल रो लोगो। चैनल लोगो को आमे क्लिक करिया क्लिक कले आसीबो एठी देखंतु ऊपर पेंसिल रो आइकन ताकू क्लिक करिया जेहेतु आमर दरकार कौन जे आपण आमर सब्सक्राइबर आ वाच टाइम दीटा कंप्लीट हेले आमर चैनल केमिति मोनेटाइज हबो 2026 भीतर बुझिपारलो।
ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେମିତି ଆମର ସେ ସେଟିଂର ଅନ୍ କଲେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବ। ତଳେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଅପସନ୍, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ମୋର ଅନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେୟା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା କଲେ ଯେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼େ। କାହିଁକି ନା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୋ ୟୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଶୋକେସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ୟୋର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯାହା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖକୁ ପଠେଇବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଯାହା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେଟା ଟୋଟାଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛି ଏ ଦୁଇଟାକ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର୍ ସେଟିଂର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍, ଭିଡ଼ିଓ, ସର୍ଟସ୍, ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆପଣ ଯାହା ବି ବନାଉଛନ୍ତି ସେଟାକ ଅନ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତିନିଟାକ ଅନ୍ ରଖିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ତଳ ଅପସନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ କରିନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ତଳେ ଅପସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କିଛି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିବେ ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେନି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 12 months। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ 12 month ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତିକି ତାକୁ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସେ ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଅପସନ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ଯେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ଚାଲିବ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ କି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଉପର ଅପସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ ରଖିବେ। ମୋ ଉପର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ରଖିଛି, ହେଲା। ତାପରେ ତଳେ ସେଭ୍ର ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ମୋର ସେଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମାନେ ସେଭ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୋର ସେଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ସେଟିଂ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ଏବେ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଟିଂ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ। 1K ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତାହେଲେ ଆପଣ 1K ପରେ 10K ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇ ସେଟିଂଟାକୁ ଅନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍, ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଡେଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରେକମେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଶୋ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ଜାଣିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କି ମୋର ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ବତେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।